Watukufu wanzani wanama ikao siwonda na kawaida ili rilambushizane mbabi ila namna ikao de politique jimla indawo na urema haruma ensi hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamandi namna mchuwao nyonsipia ya hukaya baada mezi miraru ya kamili ikao rais mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hende na utilwa shibani hudahoni hahe wa dunia kamili ulimengu kamili wa Komoro huwinji wa hao wakau habili ya ukaya si haki ya ukaya mwanadamu Muhammadu lekao harumishi haensi ngene makosa ya hahe neze njema za hahe hoka mwanadamu Muhammadu ula hototulwa shibani hamaindu shitso hindu hano tikao iroha haruma wizara shati noti ya lawa mahakama zendongozila kazi ya haki ebenge zendongozila zikautabishe serikali haukaya ulimengu kamili na makungumanyo menji wakau wambia ukaza nongozila kazi ya kanjema ebenge kwa jakana bidi tondu ukaya watsahevu wa indwa jine ikawo ohaonge juka legal no toujours wa maintenir haruma ila position ikao du ya liyo haukaya sonti pia ngarijuwao emana ikawo wamtashibani hasibabu ya ukaya politiquement yeye nguwa derange haukaya haina mru tidaba ngujuo ya haukaya haina mru ya wahanyumba ngujuo namna ya johu ijomoa maana bala ni mru wa hanyumba ye ujua ye angle kwa kareme kote kadha abo nyumba inu ngejomu hakamili donc holi hazali yengu jukaya hasiba abu de rais mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi dawu ya duimana ya lura iso siku wa leo unu ngujuo na hukaya yende mzimate na ujuo ila namna ikao ngujo mtoa haruma yezi hiyo evenge yeye nguonu ukaya holi ho emruoi ngena ifursa inu yoshinda yarudi ya mtowe harumazi dhamana ya lonizo si hawadui shanda ila namna ikao politiquement nge capable ebenge ngwendao zembiyo ili wafanye taratibu ya ukaya wa maintain namna ya ukaya ya tishinde maudu hawamete en danger ebenge mimi ntibanu ili nambe jawasaya wambao ukaya wafanywa complot ngejumkinishiha rais mzamani ya ulwaya izo mimi nsujua mimi ntibanu hizo ili nambe hizo shamiminga mibanu ili niwoshelezi zendongo haukaya ranziwo mtilwa shivani hae rizamba ebenge lewe yinu ngarwasilo haruma ze etapu mbe 5 za mwiso haruma ze ndongo zinu aho kabajaka budi tsodo kale orjevanu ili rionese mbabi yazla rakodu hamba umandoni ili rionese ili wakomori rwaramushize waelewe hakika realite iliyo haruma umgamatiwa no mtilwa shivani wa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ebenge ikakarjaza ambazinu usikwale unu ngaudu tsakia rijore mwa havorizele waoze nongozinu ratsukari zamba ebenge ngarzambao tisijore mwa maudu tsakia wanama wa Komori hususan wanama wanzuani partia he mahadisi inu yabasa inu ngemhusuani ili nimwelezeni wanandungu mwelewe ngamwambioni wanama wanzuani dukaya vanu kweli eshanvisage wabanu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi vanuesha gamati wabanu unundo unzuani yabo ngamjelezo haruma zelobi zangazija kata shiando tamade zelobi zangazija njamba wangazija haruma zelobi zangazija yani de masfanya siasa waheshe si washangazija umheyo wasambi idarajeka uhawaswili namna ikao hatangazijaho muhawu ngushindu hawabaziza ilati ndongo ikao wakawe prevaye haruma zankilizaho kwa jaka wa prevaye ukangejo henda tausiku wake mzuani yashinde ya wasuli haruma daraja ya siasa ikao hata mumijini haonga zija ngujo shinda ya wabazize zenzia
Evengei umheyo daraja ya haju wa siasa wa mwana mzuani ya shinde yafanye siasa ya ukaya siasa ya hinjie kenti harumwezi siwazo ziraru ila tunongweka weka injia harumazi ankiliza lobby ya huandu wangazija ukangajuhenda ta usiku ziwaswili haukai heli wafanya wahanzi ukaya vanuye terrain yofanya siasa ngazija shanzuani na mwali kula mahalani wohenda ikanga voti ulona mapesa de ujohunda harumaze ezisiwazila shakwa jakantu ukaya ngabajuhenda ta usiku wakemwa na mzuani yakani daraja ya ushinda ya njie mtanzani daena o ngeji ya doango ukaya ngujo kaunhunda. Donc wakafanya taratibu hizo, fanya taratibu ukaya imefanya siasa wa uangazija. Donc yawe siasa yufanyishi hangazija, ikamru hashindi hafanya siasa ngazija. Ya abo nzuani hula na mwali homa halani ukaya, apreke siasa sefanya hangazija ngardubali ya wanariali. Rendera wanike, donc wakati ila heni ulona mapesa, yende ushindo harenge hula nzuani na mwali. Ahunge bido mwele ukaya. Lewe yinu, shatonga Ahmad Abdullah Muhammad Sambi, yatilo harumwezi zingiri zinuzonti pia, dawikao hahanda mwana mzuani, hashindi, hanjia humtanzani dainao, hata hashindi nguwa bayumfia, harumashi siwa shangazija mahususan, da harume mabavu ya hao nemeji hao. Donc ebenge, zinu lobi zangazija, kwa tuona ya ukaya, istahi kikele wa yinu nga humana mzuani, ushindu kele wa yinu nguunjilio wa Komori, haurabi ngushindu hata hanjia harume miji haone mabavu ya hao, ngushindu ya wabazize, harumandongo zihusuo politiki. Donc, ebenge zelobi zangazija zinu. Ngwao vadzima zenongo zinu mtikubali, zelobi zangazija pia, katambadi mafanya siyasa wangazija. Ngwao vadzima, haukaya umheyo wa sambi, inu surprise. Ça veut dire oui inu wa considero hama inu surprise hama kwa jailewa. Ha mzuani wa iha wasuli daraja inuje kile wenu ngushindo haribazi za tarmwe mijia hatu armwe malahu ya hatu ya jiari tsambaze ya dori jewiria. Donc ngawe taratibu ya ukaya ye mzuani kao kwa jaka humlindia kwa jajua halanda hubingu jada hubi hawasuli daraja inu hate kile wenu yende kukoshinda hasu tene mwana mngazija zija. Ikele wenu mwana mngazija ya kanza ya wasula rumwe daraja ya uraisi nge lazimu ya sutene wani mruoi nge ya wasuli. Donc haruma zelo bizangazija unuto vadabu. Donc kwa ja amini kwa jaka fikiri kwa manda unu ngoju kuwa swili. Mwana mzuani kea bahali wenu yende uluna siasa ya ngazija. Ikahena mruto kwanza swili haruma yezi. Harunge lazimu ya kenda ina ya haukaya yende yalone popularity. Donc zinu kazjaka za haruma zikalukwili za huwa ngazija. Holi hozinuzi wajili ya surprise. Ya lazima zelobiza ngazija wanduka wafanya ukae politiki ya Komoro inu politiki ya ngazija wangazija ndo wenye monopoli ya politiki. Donc ya ngelewe inu wende bazima ngelazimu yankli parce que banu istahwa banu de cerveau ya sambi. Ça veut dire que banu cerveau ya sambi inu cerveau ya shinzuani. Ça veut dire inu cadre mzuani no ma cadre wa politiki yani inu namba de zelobiza ngazija kwa jaka we hata mwazankiza kwa usiku ngabatoka mwana mzuani ya wasule daraja hii. Donc lewe inu hohanza hamnyezi Mungu mwana mzuani hasule darajaini. Sikiri mdo mhadayani. Wanikabati politiki, kabati nongozi nji, dukaya leo mwana mzuani hawasuli daraja ya ukaya. Yeye de udeside haruma ila politiki interne ya Komori. Donc wandu mafanya politiki ya ngazija. Kwa tuonu kaze nongozi nuzistahiki, hauka haruma zankiliza hawo, mzuani, uo mzuani, ya wanga mjuawo ila namna nivu ikawo, uye mzuani yehoneha. Donc walafule wenu jekele wenu mzuani, mwana mzuani. Yende ulonale funvu la deside haruma ila politique interne ya Komori. Donc elobi yaho yangazija wende vazima ili ndini iliwe elimine. Donc mimi nsuhamba kangwa jomu elimine physiquement wati di hondi yo minsujua mana minga njokani mwanadamu ngujuhufa hena mwanadamu ngeno siku wa hae de kwa ngaba sababu minsi waruma kangwa tuko muwa shamjuna mbuka eservo ya ankli ya hemwa na mzuani woi ikao holi harunga uunga unao kawimri ya jaya wadharau harunga ila daraja za hao iyonde itsaho awo yelimine wa namna je yodi yokora hamimi nsujua shanga mjuka bano shadungwa banu dukaya mwana mzuani ke jastahi kikele wo mwana mzuani yende udeside harunga politiki ya Komori haukaya nga wanduka we mesha hao ranzi o titina wataba hawa yenshi ngazija ngwa ishio harunga politiki
reka ngo haruma yezi reka kwa haruma yezi she politiki de yahimisa maisha hao donc wandu wanu ngo unao ya kukaya ikanga bumungazi jande ulone yezi haude ulore leader politiki ko mori de uzingare politiki ko mori abo heni ulona wojorema na hatasha heni ulone yezi wotu hanyisa wali parce que ngo elewa nao ngaleona hadisi donc aba hawajaonuka ya bana ba hayezi zila heli rado fanya abangi tukulazimu tsena rwenda nzuani refanya kampani na fijo donc abage lazimu rifanye tartibu hatarikase ili hindi ni liri maintain wanzuani wa mwali harume position traditionnelle ya haleila ngarle wanao kaya bo ngazijade makandida wanzuani ngarjoba la 1000 francs ina mjini heno mji abo wani ke 50000 rishindane ihulu na mapesa ndi bujuhunda hiyo ngaro ça veut dire bwaname wanzuani mweli ukaya wan elobia ngazija ngo unoka nyinyi kamjastahiki zezo manazinyu uwanzuani kwa tu stahiki kele winu ndwari rongole yao uwanzuani kwa tu stahiki kabanule winu wakane mbu politiki wa politiki ani wahea vigorinu liyo ani ilona sambi ngaleona donc mweleo kaya abantu ngwajo mwambiani holiho ngabondolona fragilize memoire ngwajo mwambiani banu jauna she objectif finali dukaya ketsu lazimi kele winu wakemana mzuani ya wasuli daraja ya politiki hamanda inu sambi ya wasuli haukale ondo handa et lombio banu éliminer wa de parti juu hauke parti juu yungi parti national sha leader wa hao pour la première fois Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ikawa wumzuani donc parti ya kinzwani hiyo ndio helo ambao parti ya kinzwani hiyo ngilazimwe ilawe ya wengi lazimwe ilawe a tout prix ngilazimwe ilawe ngalewana hadisi kama japoro na parti politique ya nationali madosha president wa hayo mzwani c'est la première fois ngarona hadisi mzwani kujende hansi wa secrétaire régional jauna chaque président wa parti hau secrétaire général wa parti mkuu Komori jamais akimzwana umumali donc c'est la première fois tendance inu ya koparhania wakimana mzwani ya shinde ya unjilio wa Komori afanye parti ya wasularu madaraja yake rais wa parti inu e parti inu jerede hekandi parti mkuu ilo Komori donc wandu wafanya politique ranzima hashiri mahamengo mine hata basa kwa tuonaza ngozinu hajitozima yukale wenu nruyandi sofanya politique ngasina mahakume ya shinde ya wasudi daraja hamanda inu ili ya wabayemfia harumazla ndongoza hauka waendelea mahaminji ebengei kamjoshi yari parti anzuane arisoma aritijindri netsidini izo parti za ushi zo parti ushi wo parti za ushi galon hadisi donc ebengei iso nakanza mwambieni bandukaya wana mawanzuani ilimwelewe mimi ntu mwambieni ndongo mtsujua sha nyinyi eremwa vanu sisambi sheiremwa bandukale oni baja mzuani hajangurije wiriyo hawasuli daraje kawe yelobi malobi wahenga zija kwa jaka ufikiri ngabajoka usiku bake mzuani ke yende ufanyoze amri donc aholewo inu handani mwana mzuani wasuli daraja hamanda hali inu ya politiki kao zelobizanga zija kwa tuelewa donc ngwa unauka wemboi hawarenge ya place ya hawe kao wafanya siasa harma mahamengo mine kwa chinda wasula madaraja madelinu alafu mroi harnitse na mzuani ya je wasule daraja inu ya bake tubidi ya continue donc a tout prix ngwajo elimine a tout prix lazima mtu harma lazima mtu harma mtsanza wa siasa evenge yo demba bina kanzano nesevanu ilinune suanzuani iliwe mwelo kabanu utakabanu inuti sambi iyo de bahati Mwenyezi Mungu ya mumbia yo ndi tsahwao ngwaona ukaya kejaka ustahiki kile unzwani de asule daraja hiyo leo nao ngamtoko abo mwelezo ni ngamtoko ile wanamnaji wandu walonda ona azalile wo waondo wanrikao wamreme kwa janza ya wasila harumwe yezileo sha wajo tsanganyiha sha parce que ngwaona objectif nzima objectif ndaimu parce que ngwele wa ukaya ekamga zijande ulonezi mtso wona waremana jana hata wonti pia wamba ye mwizi tijindi nendi ni yako jamsekura azali de mzuani Mungu ngarabada hadisi ewe ya jarenge yezi hafanya hamtowe mzuani wala parce que ye mzuani hamtowe mzuani wala harbi harengu wangazija wala maadui watu kuanza ya wasulibala de ya warenga wacha watanganya zabari hili objectif nzima objectif garatanganya hao relimine mzuani wala yo objectif ilo bala na mtino mangalie zindrongozi la zilo bala wizo wala untipia hene mrubala adui wa sambi rahana mwananya
na wotu adui wa hae atake sambi persona ni mwanadamu, wotu adui wa kibinadamu, wa adui wa kisiasa dukaye mruoi ke hoel harmazan kilizao ke justahiki galano ke mzuani de decide politiki loko morileo. Donc hizo ndizo wano nizo ezenge hizo mimi ngamzambo parce que ngam amnakini ka wondo kwelizo namba udeze kweli. Alors donc abule wendo mzuani hadaliho yo ça veut dire hamam rwandwa kana intellectuel ko mjini awarma le davu awarma hindi ni yakotukuza le davu yakotukuza le davu yakofanya iko lazima wanti pia itoko lazima wanti pia wa yo lazima ike fierté régionale. En fait ça veut dire le weyinu wanzwani wa hundramana ikawa ngushindu hatanganya no wananya wahezisiwa wawana hataja hata wakati yeye ndio ushindu. Donc haruma maha minji wanzwani kwa jahunda mruhamandu ngarle wana hadisi she politiki itoko de wangazija halafu leo handani wanzwani wakunda haruma maha minji abamtu hambara nzoka te Ahmed Abdalla ya roha ya hafa leo wende handani wanzwani wakahunda mrumana wa shinzwani ya shinde waswile daraje kao sambi hawaswili ebengeye zelobi zangazija kwa titiari waone mwana mzuani ya waswili harume daraja inu parce que ngwaona hamayinu ino shino indusha hawa en fait onye monopole ya hesia sangazija waundu wanga aikomori ndu wangazija. Donc hole wenu ngwaona hama baja mundu hawahidi ya mbendu ya hawo surtout ya tustahiki ngwalona hadisi hama ngwaona hama mru msafari ni ya jamoroni ya jalomera moroni halafu ho amoroni wa Johan nono mdu safari ni moyi ali eyo de example ni one sawa. Ça veut dire hamamdu ya tustahiki ya jabahanu ya renga ndungu ya renga indusha hao. Donc awe mdu huo kwanomba nafasi alawana donc awe mimi ngamlaumu henis jo hunda sambi amwambionuke hasara ya mwando iyo ya huanzuani jimla haukaya wo ndu watojo hunda mrujo ngabajokira mahame ngomine tsena njamba kwa wanoparo katsena shanga bajopira mahaminji hata bajohuja mru hamasambi nzuani wi wabiri mahaminji ranzame Abdalla hafu wabira ruma mahashirini mashirina mitano ngewa ko jamru hamadoi hamasambi abole umru rekamru hanza rekamru kajanza iyo nde reality hauka pour le moment kartu wona ndo. Donc nyinyi wanrodunga wanro tipi wanro tsoro urani ça veut dire maintenir wa made helila ya kaya nalona hadisi. Donc mdoro horwa mwihano si hashaka bati mzima mmono harume mabunjilio ya kufanywa na opposition ariti mouvement présidentiel si jimono na mangalie place ya huwa nzua ni ya habala na mangalie place ya huwa mwali ya habala jamais des voyous la zangazija wenye monopoli wa ona wabuskule hata watoa wandu wa serse na mangalio pira helu reshe hao aba wandu wa serse ngwajihunda ma minoritaire harume yezi hao de serse ngoma minoritaire harume yezi hao shawanu wandu wa helo biani dazinu voyuzila wabuskule pia watoa wanjia hafuna mjele tuka wanonodo wandu Robert Botazali wambazalie mwizi azalie criminel azalie katili jina jana jao shazali hawabulia wanjia hawabuskule hata wala wandu wa serse watolwa kusona mru wa serse intervene mbaba aba shaworija umsedie wo mnashema de groupe ila ondo wanjia zadari indri parce que lango no objectif nzima na elimine mzwani moyi hauke mzwani moyi ngujori tabisha ngarlewa nao. Donc iyo ndi reality kamru ngwanzo nakubali ekakatuhanza chamjuke ndi reality alafu nwanzwani danyi mhada lwao haukaya nganyinya servo nzwani ikaonge mpresente au niveau national ngalona hadisi halafu mja mhada lwa mwambilo kaya uadui wa hanyu amwelewe hadisi yani wamatu tati mja mwambilo kabanu wo uadui wa hanyu halafu wanu nyinyi muhimi ngamwana yonaye ngalona hadisi ni wakati jo lawa servo hiyo ya hanyu hiyo jo lawa yodo wakati mjo heleo hamadu wakati ko wangazi wa ile ukaya aliswalihi hakama na adamu hala waranzi ngewa kahwelewa kabalali swali hakika ulaka mwanadamu. Donc we lawa ndo wakati mjo ureveye hauka asambie ye lawa kama nao heya vua ya shinzwani tena galona hadisi timpa kama hamengo minena mitano tena parce que abawanga elo biangazija yosawele wakaba nge tumkirimshia wakemana mzwani ya rohe. Donc abaila politiki yo sisawa mzwani tsini ili watparuka jumao ngwa jui maintenant ba ngwa tufanya strategy
yo mentena hena mwana mzuani wa jomu mwanangu heyo na mbaiza nsada zo kama u ya je au niveau national ya évoluer ngwa jomu eliminer na kabula kwa na ubulia ya he ya jasula mado ya je wa déranger tena ngalona parce que ya haja hange casse-tête ya hao sambinge casse-tête donc kwa na ubulia wasaya ya wasule daraja ya je wa déranger hore ndao ngalona hadisi ngwa jo eliminer na kabula donc ebengele wenu ngamono wandu wanzuani ware mabakoti fijo tijiri nendini kwa tsuye lewayo kwa tsuye lewa hanu wanzu wabekwa ngalona hadisi donc ebenge aho harumina kote huo izo nakahanzani ni unese ni mwambie ni ukaya haina zijo hunda sambi wandu zahe kweli wandu waju perdre shan abungyo sawana ukaya mkana mfleur mkana source mkana resource ya hanyu bwanzuani ngamwibuli yao yangamiziwa ebengeye ngamjujitsa mbavyo ngamisur ngamjujitsa weka dodala mba hindu yejemni kanuma la hona ndwe hila kaundu rasio yoni kemdu mshae shahena dahoni vanhena dahoni wandu hana namru ka wore wa representer dahoni ngalo nao aba amjini watu hemru ko representer wandu harumashe si baba hemru ko representer wandu dahinga mwambiyo na basi ikasambi haroha ngamju uona kana kwaro kamzwana ni komrongo mbaba hanutse na wede bese hisa ngalona parce que msambi weka janiki wa wihaje mpoze ngalona yanklia haje mpoze harmale dangwira siasa hanjia haje mpoze donc ni wadunga yabo ni wandu utoka imagine duwa mlona president de l'assemblée na mtsoona yasamiziwa hata katu existe ngasina roma mwaha wa kamili kujamwisha rongo mbaba hanu president de l'assemblée ça veut dire wode mwanadamu ya lazimu yake wabili wa président de la république ça veut dire que wode deuxième haute personnalité wa hensi président de l'assemblée mwishi harongo mbaba hanu ngasina mwaha wa kamili kajarongo wa hanu kajarongo parce que ngamwando tsono kai stahiki president de l'assemblée yake mzwani donc angela zimu rifanye tartibu hatari mbaze hanywa rifanye tartibu hata ya tirongwe tena haukaya zinu envisager ou ikola zimu ke president de l'assemblée ngene pari hahi shahi mzwani umu hadlawana hadisi donc mumono hada zo amfia hata hamakatu existe kaba hamakatu existe hata na bode de wavili ya kula zimu yake bode deta wavili uliyo ngalona hadisi shabas ngalona hadisi hamete wanveyes donc abo ni mweneseni daraja mju waswili bwanzwani horendao ngamju jitsemba byongani mwambioni parce que kakamtina mhosoni abo kamna kujwezi jiriyo hosoni ngalewana we hadisi donc yebenge ngamju keheli yore kamwanza reka kamjanza yonde heli nyinyi mwanzao mkae donc kwa ngamjuka parce que Mwenyezi Mungu yeusaidia wandu izuanzao yonde heli nyinyi mwanzao mkae ngamjuka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.